Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci i u moju malu kuhinju. Danas pripremamo picu napolitanu. Porijeklom je iz Napulja, iz nekog tamo stoljeća, davno nekada se pripremala. Žene su dosjetile da tijesto koji onako zamijese, pa to kod njih stoji danima, naprave sa paradajzom i tako je to krenulo. Neko je dodao kasnije i sir i kažu da prava napolitana sadrži paradajz ispod onoga vulkana Vezuv, čini im se da se zove, no međutim ja stvarno nisam mogla ići tamo po paradajz, ani po sir, vjerujte. Pa smo otišli u Granap, fino prvi kupili sve što nam treba, tijesto imam, jedino sam to ispoštovala. Dakle, tijesto je već 24 sata u frižideru, ne zato što sam mislila praviti ovu picu, nego zato, boga mi, što sam pravila uštipke, pa sam napravila sinoć jednu picu margaritu i evo ostalo ovo tijesto, pa ću napraviti sad ovu napolitanu. Dakle, koristit ću mozzarelu iz prodavnice, naravno, nisam nikakve tamo bivole ganjala, boga mi. Ovdje imam paradajz, onaj, kako se ono zove, iz one konzerve. Naravno, nije ispod nikakvog, boga mi, onoga, kako se on zove, vulkana. U taj paradajz treba ga malo izgnječiti i dodat ćemo malo suhog bosiljka. Imam ja i svježi, tamo negdje samo moram donijeti saksiju. Leti na sve strane. Dodat ću malo origana, jer ja ne mogu da zamislim picu bez origana. I dodat ću malo maslinovog ulja, ali samo malo, pošto maslinovo ulje ide na kraju. Znači odozgo se fino potrusi malo, a ovo ćemo sada polako da izgnječimo. Nemojte da vam odleti po kuhinji. Propasiramo. Tako da dobijemo jednu finu kompaktnu smjesu. Naravno, vjerovatno, mislim 100% da može onaj paradajz iz tetrapaka, koji ja inače koristim za picu. Isto ovako pripremam sa ovim dodacima. Ali eto, hajde da približim malo recept. Ja sam uzela konzervu. Nešto može jednostavno kad može komplikovano. Eto, evo ga, paradajz spreman i ostalo sve imam. Ovdje mi je tepsija. Ona se u principu, dakle, prstima pravi, no međutim ja ću koristiti mužomlat. Idemo danas sa jednom laganom verzijom te napolitane, neće se ovi pizza majstori sigurno ljutiti. Moramo olakšati sebi. Dakle, peći ću na obrnutoj tepsiji. Imam papir za pečenje, da mi to ne bi slučajno proletlo kroz one rešetke u šporetu. Hajmo sad za poslom. Trebamo tijesto da razvijemo. Tijesto je mekano, jer je stvarno dobro odstajalo i tako to kod njih ide. Specifično je za ovu picu što to tijesto treba tako da fermentira dugo i oni kad to premijese posljednji put onda naprave one loptice koliko je treba tijesto za jednu njima picu. To su otprilike manje pice, nije kao ova moja veća. I onda se to pokrije nekom vlažnom krpom i to stoji još 8 sati. Pa to bi u ovoj mojoj toploj kući ukislo davno. Tako da ja sam taj dio izbjegla, izvadila iz frižidera, tijesto premijesla i ostavila sam malo da se umlači da mogu s njim da radim. Tako malo istanjite ovu sredinu da bi imali malo deblje ćoškove, da vam ovaj fil ne bi curio. Da vidim gdje mi je kraj tepsije. Super. Odlično. Sada ćemo to fino namazati. Odmah sam stavila ovako na tepsiju da mi ne bi curilo, kako rekoh. Da vidimo, sve je tu na mjestu. Ove ivice nemojte okolo mazati. A što se tiče samog tijesta, ovo je najobičnije univerzalno tijesto, imate ga na mom YouTube kanalu, ja ga koristim za sve živo. Od, evo, pizza, sad mi treba kaška za ovo, ne može baš viljuškom. Od pizza, uštipaka, svega živog. Negdje ćete naći recepte sa ovim svježim paradajzom, pa izrezano na koltove. Možete i to koristiti. Nikakav problem. Bitna je dakle kombinacija paradajza, začina i mozzarelle.
ne drugi sir, nego mozzarella. Eto, to je karakteristično za ovu picu. I također kratko pečenje na jakoj temperaturi. Poredamo sir okolo i ostalo je samo još da malo prelijemo sa maslinovim uljem. I treba će nam odo sad tražiti saksiju, ne znam gdje mi je u kojoj saksiju, da stavimo malo svježijeg bosiljka, eto, za intenzivniji miris. Poredat ćemo ovako par listića. Imam negdje veliku saksiju bosiljka, ali sada je ne tražim. I ovo je sasvim dovoljno da to super zamirši. Eto ga, hajde okreni se, eto ga. Dodajemo malo maslinovog ulja, ovako u krug. Spiralno idete. Eto ga. Dakle, pizza ide u vrelu rernu. Ne smanjujete temperaturu, peče se na maksimalnoj temperaturi i to ide jako brzo. Možete naravno papir direktno staviti na ovu rešetku ili ovako na tepsi. Meni je puno praktičnije da mi ne sleti slučajno sa papira kad bude pečena. Eto, vidimo se kasnije. Evo je. Na 10 minuta joj je trebalo da se ispeče. Vrlo kratko, na najjačoj temperaturi. Vidite kako je dobila okolo po rubovima i malo boje. Nisam smjela da ostavim onako da porudi kao da je iz krušne peći, jer bi sam baš izgorila, pretanko je tijesto za ovakve vrste peći. Obavezno isprobajte, miris je fantastičan i ukusna je naravno. Obavezno, znači isprobajte, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se družimo opet. Ćao!